Kalau begitu, kita gunakan sama standard dengan kerajaan persekutuan. Apa-apa yang kerajaan persekutuan boleh buat, kerajaan negeri pun boleh buat. Sebab macam audit ni pun, kita ikut itu. Jadi, saudara tanya kerajaan persekutuan, adakah dia menggunakan pejabat-pejabat seperti pejabat pelajaran, pejabat penerangan, kemas, rela. Jadi dan satu perkara yang pertama, itu perkara yang pertama. Jadi maknanya kerajaan negeri ada haknya untuk menggunakan, umpamanya sebagai contoh, saudara tanya soalan-soalan, saya Menteri Besar, saya gunakan pejabat Menteri Besar di Dewan Negeri. Adakah ini salah? Tapi ada soalan saudara adalah soalan politik. Adakah ini salah? Jawapannya, apabila kerajaan negeri itu memerintah, dia mempunyai kuasa untuk menggunakan penempatan tersebut dapat menjalankan tugas sebagai pengurus tersebut. Jadi saya rasa yang penting ini satu pengajaran untuk masa depan. Yang penting ialah kerajaan mana-mana pun tidak boleh menggunakan semua jentera kerajaan dalam masa berkempen. Tak boleh. Itu boleh. Maknanya ada dalam masa berkempen. Maknanya dalam masa berkempen dia tidak boleh gunakan. Ataupun tidak menyalahkan gunakan wang pembayar cukai, maknanya negeri dan kerajaan dengan mengadakan beberapa usaha untuk memenangi undi rakyat dalam masa berkempen. Itu boleh. Yeah. Could you imagine a government of the day utilize this? If motor riders bring Prime Minister to go and attend the election rally, how did you say about it? That means, but he used the facilities on the ground that he is the Prime Minister. He needs that in order to make his trip very efficient. So that's the justification. If that is so, the Prime Minister will tukar baju apa semua, naik dia punya kereta, bawa pergi ke situ. So this is some things that need to be resolved. But for me, for that, I do not feel that we should not lower the status of the Prime Minister. If he needs to have a rider to follow him, and he needs also the police protection to follow him, so be it, because the country needs him. So this an answer to it. But if you want to go into the detail of it, then you can argue, hey, this is election. Everybody should not be done. If not, why don't you come on the 17th? You see how many riders are coming to do that. So this is an example where the level of thing has to be compromised to the extent that it doesn't jeopardize both the administration and also the need to have political forum for democracy.